preach a whole half hour just on every line. People of God, this material is so needed because our mentality must change. We have thought of ourselves as a democracy. We vote. God has no say. No, that's not what the Bible teaches. This is the kingdom of God. Holy Ghost. And when the Holy Spirit came back into those men, the kingdom of God returned to earth. And that's why the Bible says the kingdom of God is not over there, but it is within you. You have the power of the Holy Spirit in you right now. Give God a hand for the kingdom of God. Come on, give God a praise for the kingdom of God. This is not a religious book. This is a political book that tells me how his kingdom can come and his will can be done in earth as it is in heaven. So Jesus came to bring a kingdom, and he came to establish it through you and me. For those of you with the mindset that church should stay out of the rest of the world, do you know what Jesus' parting statement was? Do business till I come. Take this message and Tatou te tilo a whai a wanga o tatou mawhau I lotu, ai ngalo ia tatou le malo. Ona pulea le tatou lotu, I o tatou mawhau ngā whaale tangata, ma taita ai o tatou lotu whaale tangata, ai ngalo ai, e ai mea mana o le tua, e taita ai le malo le tua, o le malo le tua, o le amir tonu, sa ili mua le malo le tua, malana amir tonu. Na whaapopoi leo me umai e tau te mana nao iai. Al mela lewe vesti. Ole me vaila e le mkabu mo mwanga Yesu nga makaila nga o onga. Ora nga o onga. E me ina sala mo ia awawa. O lata mai le malo le tu. O ile nga whalakalaka me Yesu. Ko vanga. Langa ie ko vanga i o le malo anga. Ere ala ku King George kai mira nga pule e pari pe ka ngi New Zealand maskani o ingala o ko vanga New Zealand. Lord
Ia, ile sua famamalo le tātou li o Iesu Keriso, le tupu o le malo, le fifoi am pasa o le malo e te whawhiroa i whatalo whatuai, i le whawhonga tāpuai o le tātou tunu le nei foi vaenga o le fiafi. Whatalo whatu sa moa i le afo mai o mongi tele se ia pa ia mo maiti, ia meso le lavaloa ma le lasi o le atunu i o tu te tele mo tu te ulangi. Na te foi le vaea le whala oto le tapu inga mau le uwhaingalo na tofi le tua, sunga i whawhengainga o lo whapenao na whatuna pāulia i tono whioanga ia ono o tala leia le tua ma lolo soi fumuia ma lolo wholomuia i nei foi vaenga o le fiafi ia lea ua taula whaiva mtiute o le whai unga foi o le nei vai aso ia e pei o na whenga iailu tātou tunu natu ia nei ngalo a fia i sio na vau tapua inga nei tamam tina mātua o sinsino le tunu ia o lo uto whaia le whaiva o le po le whala maula le murila tapo ia faiva o alo mawhana o le atunu, whawhelo i atu pol kalame, whaile leo whatawa ma whunganga o le sunga le titai, titia ma le whitua mis foi, sunga le tamanei ala ulmale, a usa mutua whawhine, o le nei pol kalame, ma tau te fia tele, tali a oi ma le nganga fia le nei fiafi, ma lolo se whumunuia, whawhelo i atu. Ia le nei fiafi au li am teina le tatu pol kalame, ia au no tatu muai tapatu le ita ia mo se i moria foi la palapa o malo e ala i se tātou whaafitai le tua ai maise ia o le sufi o le ngang pa ia se fisoso ani mai o tu finangalo mo mātou loto le ai se mea mātou te mawhaia pe au no maia ia o te tu ina tuaile nei avanoa sunga i le tamalo nei fui por kalame sunga i ala ulu ia na te taitaina le tātou mawhitanga i se talo talo Haleluia mātou te malangi mātou te langona lava le nganga whaafitai Olo lau tau singa iau mātou le ni aso. Lau tau tainga, ilo mātou wola, ma soi fuafoi, o le mamalo le atunu o e o mwhai o na mātou iei whaatasi le nei po kalame le nei po. Aleluia. Te whaafitai ma vi ia oe le nei aso. O wana le seno oe le tupu. Le mwhai lava le whaatau no uina nei whaamoa moenga o la. Mātou te vi ia ai oe, o le tupu si sili o le langi i male no langi. Ono o lau tau singa ia i mātou le ni aso. Aleluia. Mātou tu nātu i ate oe. Pai wara nei e fiafi. Pa ia e mātou te walau lia whatoa lo fio mai na ia. Tala ina atu. Upu o le tale lei o le maro o ke riso Yesu. Whaonga ina ai le a whaingalo nei. O auna te tai mo mātou tangata. Amen. Nei ia. Mātou tu ina atu, ma moni mau atu se upo lo malo. Awa o le fina ngalo. Yesu e na e fio mai ai le raro langi ne. Mātou te talo le li ia o i fo i talaina. Pa te toa o lato lonto le ne fiafi ia, mātou te tu ina atu whatasi ia te oe. Ena ia mātou ta pena. Ia lava i mātou na mātou sauni mo lau ngalo e nga wha ampasa o le malo o le tua. Awa toi titi lava. Toi titi lo to fio mai no. Le matu talo ni fiafi tamai fa manuia lo watunu. Fa manuia ie o la fa pena o talia malanga lo to maulalo le upu le tale le leile ni po. Tu na tu lo ola le ie lo sui fua mo e au onai. I so te fata fai taulanga lo fa pena o nga lua i ni tani. Alleluia. Talo le ie. Amen. Fu ya tu lava ya te o vinga. Nei maso uma o le whaamnuia la uwhauina o le o Yesu ara le matu te talo tupu le malo. Amen. 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 Alleluia. Amen. Ia, ia le tua nei fiafi, ia o te manatu nei vaenga, ia o le a whaawau tātou por kalame, ia ma se tasi foi o tu o lo whapenao nei ai le whamoe ia o le whasoa ampasa o le malo nei fiafi, ia ai le avutele ma le whaaloalo, Fatu lima ma fafilo yatu lo sunga titai o proclame isfo lo sunga la malo le so movia ma le wa uma na fatu lima ma fafilo yatu le lenga matumua e sunga ko le ao e fai musu yo proclame ia e fafilo yatu le ia man malo so tatu tu no me se foi o ma pa anga nei proclame on passa o malo ia o ainga e me se foi nei matua o na le tua o la tou o lo talo ma tu le muri papanga ma feura le muri la ina ia una ia le fe au malo ina ia fa tele vave
ia wa le tātou te wawai atu I le langi ma le ola e whaavau tātou te fia iai umalava Ia le li. Amen. e ala wa ona whaava manino atu le tele e ala I le tustusinga ma le whetalai mai o le fionga pa ia le atua e tele lava mea o lo tupu ma ariari mai nei vai taimi o le olanga me se foi o mau wha mai o le aise fo ia le kanesa foi la tou ia le foi waria e mai so tātou atu no Samoa le misela e le aise wha mai e le sau ma au mai le oti o tātou I le ola ma le soifua me se foi o me tupu o wha malolonga ma mafui e me se foi o mu ma mea o le whanatura waria e au ane ngalo ia I tātou e le fua I mea ia le fio mai o le rii ma le kunga o le laulangi o lo tu matila le whetalai mai o le fionga pa ia le atua I fuafuanga poto ma le finangaro le atua e fuanga I ai le fio mai o Yesu mai se o me o le unga e fua I le alo o le tala le lei o le malo e le o se tala le lei o se isi a mea o le tala le lei o le malo o le tala le lei o le malo le atua ia na lo sau I le mate rusu ma fa fa upa su ma fa ia le ala o mato tom fai vol nei fiafi ia se I so tulu ma se I vai mana watu ia nei motunga afa ia e ala I fe so swari mai o le ko vana le malo nga pe ia ina ia o tato maua pea se fe so ta inga le lei tato te tala no ai a tili I le malo le atua mato te leo fawina so mato malo po so mato ingoa o lo mato tomo fai e whalau tele le malo lea wila lo nei Ia le li. lea wila lo nei le malo wai tu tonu ia te oe wai tu tonu ia te au o le tato mea e fai o le tato whalau tele o lo tato extend le territorio le atua ia ila lo nei e leo se mea tato te nofo ma o alkelo keimi ia ua whaolaina loa tato ia mapei o te lia Yesu e vea malima whaola ia ona sapi lei maa malia I le whaolatanga mo tātou nofo ai lava ma fia I te tonu o lotu a ele o le mafuanga lea nālaina whaolaina tātou ele o le aunga leo au te nālaina mana o le atua e au maitangata I tonu o le whaolatanga e ta lia le whaolatanga ma nofo nei ai e ta lia le whaolatanga ina ia fe soani am paso le malo e whaalau tele le malo le atua wa ele o fina ngalo le ali e whano se tasi e ala langa le whango se tasi ina ua whainga luenga le atangata o le malo o le aku e tala I atu ma mori ma watu le malo lea langa iai leisi malo o lo ke mai le malo le atua le ina lo ngei o le mea whainga tau malo I e lua ranga ele o ngi malo e vai e o tato mata e no ngi malo ka ke ingi o ngalau I ele pe o malo lo ka ko ngofo mau ai malo I sila ma o malo e lua o malo e le loa e tato o le tupu ma le ko vana o le malo malama ma le malo le rangi o lo tato ia ina no nei o nganga pa ia e nei loa e tato se longa e fale nganga tato se longa e mausali le upo le atua I o tato o langa o no tato I loa le o nga lue mai o le mana o nganga pa ia e fa pena foi le tupo le malo le pauliuli e nei loa e tatou satani tau te leo vava ai atu se aso o tau malu lua mai satani pe ua pasi ane satani I se mea le ai se kingo sakani o le anganga le anga o le e nei ke lo lau kaimi ia e nei loa e tatou le ngalue mai o le te apolo e ala foi lona malo e ke e mai le malo o le pauliuli me foi la I le malo o le mamala o le mea foi la lea ia au ngi o ka ko fa vai de feelinga e fa la tele le malo le atua e fa la tele le malo le mala malama la go le anga I mai le atua o le anga I mai le tupu o le malo e fio a Yesu I le langi o toitu e le ia vea Yesu matupu fa ko a vea le I matupu inga pe a fio mai o ia I lona fio fa lu mai e a vaku ka ka o lo malo Amen. Yeah, greetings and welcome to all our non-speaking Samoan friends and families, and we pray may the power of the Holy Ghost interpret in your heart what we're talking about tonight, and we are so sorry and our apology that most of our program tonight is going to be in our mother tongue. It's not our Samoan language. It's for our people to and we help each other building and extending
the kingdom of heaven, the kingdom of God on earth. Ai whatalo whatu inisi ua mawhai o na whatasi me lea fiafi ia awane ngalo ia e whamole ia like ia ma share atu whi awal malo ne fiafi ia sosoani e fo i le tala ina o le whi awal malo matalo whatu le tina ia le ata tia so anti ia le ata whaftai mafuta mai anti lo fatele atu pokalame le uso ia luka tuinga mai Samoa tia siniva tia Josefa tala meli fatau i le uso ia mamoe tipa ma sueli fa balola prada lo fatu ia sunga le ria wao ia nulunga malfatua balola mafuta mai fionga ia fuimono malfatua ia mara ia talenga ia fayumu usili balola uso lo fatu ia le uso ia ave mai melpone ia pasta lorangi mai sini ia lo fatele atu am pasal malo ia le uso ia Larry Pilua mai Christchurch ato tu le tuala ia le uso ia Alfred White tupa isemo ma lola va uso a lo tele atu pokalame ia tai a kopo toa samania Roland Tanya Williams ia so li faithau mai Samoa ia Ferrani Tumaseve ia la usunga le to ina Reverend Jonathan Yona Pauli le fale tai lava Reverend mafuta mai lo fatu mo lua Wa tina ya au ya so uso ya inga ma tia mai me pone ya uso ya tu alangi lilo mayava te pora fa longo ya de nisione ya ma ro la ma futa mai ya e fo se te fia come mai ai o singa o so ni o ngalo mai so komeni ai o singa o fisili ya ai le fia komeni mai ga ye kako ai meli ya mesfol telefoni o vatu ia e te komeni mai ai mai so fa soa ia ona batu sosoani atu lea ala i sosoani mai ele nganga paia pataro fatu tu isafia leva to mafuta mai ia ia leo to si sila mai tato por kalame fa wa ne fiafi o le tala no ina o le o fainga fa vai o le malo le tua e ei fainga fa vai o le malo le tua pe fo o fainga fa vai o malo le lalo langi nei o le kingdom principles o le principle mo pe o na fa wa ma tu mai ele vai aso tu nai ole principal le ole lam ele feringa fo lava la tu e tele ona ta o le upulave bo le upolofa ele feringa fo ai e fa tu ai nga lofa o lo fa mama feina i tu singa ele feringa fo o nei tu ai nga lofa lo vai ina i upu ele ni fa le asa mato tal no ina vai aso tenei le lofa e ta o le fileo ele upu ele ni po le quick ne a word le o le fileo ole alofa fa le uso ole alofa e te alofa i le isi tangata e te le noa e noa ma se mafuanga e te alofa e noa ma se langona e te tawena e alofa awe alofa o nga leia te oile atua amen ole fiafina nei ole amato fita noa ma vatu se sosoani e le isi alofa e tau ole upu e leni e tau ole storch S-T-O-R-G-E ole alofa lea e taua i le ngana whapetania o le parental love ia po le alofa whamatua e le ngata o le alofa i matua i whanau ia o le alofa i whanau i matua amen o lea o tato ia i le vaitemi e tau o le vaitemi whaperofitanga we are in a season of prophetic and apostolic o le kaimi o le whaauau o le koe restoa o mea alofa le atua. Amene. Kasi lea tumtumunga o le afio mai o le anifa ola Yesu ke wiso. Ma le manu lau tinu mera tasi o lona afio mai. E koe restoa longa malo. Amen. E kele mea ngā afio mai Yesu e restoa le are o isi mea. A kasi lea mea ngā sau Yesu e restoa. E restoa le alofa le. Amen. Ngā maki ma pe ua mangi fingifi le alofa le ola fa le tangata. O le alofa i le vao mātua ma whanau. A o kako ko soa i le amakanga. Mai lava i le amatanga o le olalolangi, ma mese o le whasolo solo mai le au ngā tamā. Ngā kele i o le alofa lea, ua kaule ai to tono a inga i le amatanga. Ngā losto mai le amatanga. Ngā losto mai le amatanga. Kako i loa i le vao noa malana whanau. Ka solo mai a fo i le vao ko ingo i a kopo malana whanau. Amene. Paso solo mai le va ko le vao o Yese malana whanau. Paso solo mai le vao Tavita malana whanau. O le lofa le wha vao matua i whanau o whanau i matua. Ua kaule
Ua kaule iai so ngāri ali mai le tūlanga e fina ngalo ai le atua. O ngā fio mai le o Yesu. E sau e restoa ma koe au mai mea ako koa sa mo fia. O ria wal kuso ke nese. O le amakanga o mea uma. O le amatanga o le matautia o le atua i mea uma. O le amatanga o le ainga le lei. O le amatanga o mātua le lei. Amatanga o whanau le lei. O le amatanga fo'i o isi o mea leanga e a fia i mareanga sala. La fio mai la Yesu. I ngā wapa u le mālo. Ma whaoa le mālo mai a atamu ma ewa mai le tangata. Ma mawe e sea le pule sa kuku i ala ua. O ngā leilo loa le o mea ia i to tonu o le olanga ma le teifuanga le tangata. The love is, it's simply about, it's lost in the human race. Wa kaure i loa e māku, e whāngau mātua. Wa sosopo mangu vale ki e sae pe o upo ko inga. E o foi la i mātua i whanau. Wa kaule ei ale alofa lea. Amene. Ai ele tala usi tia e le sunga foi a matamua. E o le foi ua whaima matom ta upu le tele o wawhia i nei vai taimi. Ia e whaonga i ei le matom whasoa. Ia o le tala masani wa lau i loa i tātou. O le tala i le tamā. Ia malana whanau tō lua. Ia po o le whata oto foi leu i whamau o e peona i loa i tātou. O se whata oto na si tia e le li whaola. Se i whapupula ai le alofa lea. O le alofa whare tamā i le whanau. Po a lava winga o le whanau, e le suia le alofa lea. E le suia le alofa lea. E o foila i le alofa o le whanau i le tamā. Ia, o kasia mea na sau mai Yesu, e sau Yesu e restoa. A mai e koe a mai longa mālo. A kasi le mea wai, a kako le mataala ma o tātou tau mo whai, i le whesoswani mai o le mana o le anganga pa ia restoa mea ia mga ole ali e whai longa mālo. Kako wa ai ngewa i kaimi e sawa fo i rano ki Apollo. E whaleanga mea o le mālo le atua e ala i le whalau ke le ingo o longa mālo. E au kako wa ai ngewa i kaimi. E wa kaule i loa fo i whanau mātua ngewa i kaimi. Ngewa i kaimi. E o voi mo meo o telo mātua. Le voi sātala no ina le vai aso tenei il mata upo nai tina. O ngau maki le rofa whaamatua i whanau le mero iei. Karu ai mo le kelo le tuina nau. Ia ma mea leo langa nei. Wa lea ise alofa i whanau. A fi mga oare ka mai e anu anu. A fi mga afoi tinai e anu anu. Wa lea ise alofa. A o nea fi afi. Ia mātou te fia soso atu. E ala i le porkalame e siki e le nei pō. E mātou te whama mawhaina la wale mālo le atua. Amene. O le mālo lea. O le mālo e tu mau. Mai tu se e peulom tau po e suma lua. Fa muli au pasuma fiku e lulu winga mea umanga faia ai ka ko fa kaile atua we a te tātou le malo e le lulu winga amene e ko kongula fio mai Yesu ma mai le malo o le ason kalia e ka ko le e le malo i tono i tātou e le mafainga lulu winga ka ngaka malo e fevesia ia mea o le oranga nei ai le mafainga lulu winga ka ngaka malo ai sea langa lai loa le langa makafa i oila iai ai loa le mea lai soifua ia maolai ia o se whamatali atu le tu sa malmata upu nei po o le alofa whamatua ia e whai ai au ma sui o le pokalamine ia se isi whaasoa whata alofa atu i le nisi foi mafuta mai ia le tō fine foi a Rasela Titia mai Amerika, whaftai sesi mafuta mai, Talina Belford, whaftai mafuta mai, Toera Fine, Linga Levy, whatalofa atu foi, greetings to one of our Tongan friends connecting to our live tonight, Mary Fotofili, Malole Leisas, Sale Paisami, whaftai uso mafuta mai, alofa atu, ia whaftai foi le sunga au tualangi mo le message, alofa atu lau sunga uso, ma se foi fale tua ia estale atio, whaftai mafuta mai, ia iere rei, ia lau sunga rei. Ia, malole, whasoa i lau sunga te tai, ni fui vai ngole fiafi, ia ua matango fia fo tatou por kalame pe ona iai le, au tu foi o nei fiafi ia male alofa e pe ono tātou taltalaina
tātou te leo ese lava mao o ngal malo le tua. Amen. Nisi o vaenga tāua. E whatawa ina tele le whainga malo le malo malama. Ia ole iai leo ana ia inga po ana tūmanga i whanua. Le ala tātou te taltal no ina le upu alofa. Ia o le alagu tātou o mai le whatawa ina le malo le tua. O le si foi le tu ai ngā alofa o le alofa whamatua. Le alofa e whapenao na tupu ma whatino i tonu o ainga. Pe ona tātou wawa i eil tu swaitau o ne fiafi o lo mau e le luka e se fulma le lima. E iei la le foi upu le fia a matatu el whasoa i ne fiafi o le foi upu le luas fulu. E whaitau ina wapea. Ona tūlai le o ia ua alu i lon tamā. Ua i loa mamao atu foi o ia e lon tamā. Ona muti vale leo lona alofa. Ua mamoe atu ia, ua fusi a te ia. Masongi a te ia. O le whamtalina o le nei foi upu e teletono le nā ua si le fia malama le nei tala ua telefoi nā whea e whailaunga mai la tau e o ina le fionga le tua. Ai o toi au mai le nei a fia fiona o le tāua o le relationship le e to tonu o le tala lea. Le vāma le maafutanga le tamāma lo nā tali. E lei whapea nā alu le wii whamau oa le nei ma whamau le oa le ainga ona ita leo le toina. Pe ua iei se langona a mea ia tālu sia ia alu atu ma tupu ai se whale tonu se ia o ai mai ai lana me se ua whai. Ia ai na iei le langona o le tamā. Po fea e anga i ai le atali a o le afo i le umi alu ai. E whatalitali lava i le teime e toi fo i mai ai. Ia le ala o tātou wawai ai o le autuho se whamtalanga e to mua tuai le whasoa i le nei fiafi o le tamā alofa. Tātou wawai ai le ngā ruenga le nei tamā na whai. O le mea mua ana iai nā whai mai wa ia wa muti vale lo nā alofa. Teimi ana iai loa tuai lo nā tali wa sau wa muti vale lo nā alofa. O le langona whai le tupu iso se matua. E le ia se matua e le alofa i sanitama. Po le ale le anga ma le seseo me whai e whanau. E tupu pea le alofa le i langona o nai matua. E le mawhaina ave sea i a te i lātou. Le muti vale lo lātou alofa i nai a lātou whanau. Po le ale whainga tā ma me ui ai le neiso i fuanga. E pele ana i whanau i nai matua. Salo a tuli matai fo i le mawhtanga o tātou o mauaisi o tātou tunu i Samoa. E masani au nai whalongo i le upu le o le fufule. Ia po le talatama. O langona ia ma e peifolele e le manuia i le whalongo ma le maitau anisi. Ai o ia teilo ai le mamafa tele le matua Samoa o lana tama. E au i lana tama. E pele ia te ia whanau. Le ale tūlanga e o iai e langona pea i la tau le alofa le a whamatua i le vāma whanau. E le ala ua au mai le tala i nei whai mai o le mea leo tupu wa muti vale lo nā alofa. O le mea lo na lua na ia i nā whai mai ua ia momoe atu. E le i toi whaatali li tamai na ua aia si o nā tali ua ngai mai. I le mea mulimuli li na ia i nā whai mai ua ia fusi masongi ia te. O ia te ilo ai o anga ma waainga i te ilo ai. Le moni o le alofa whamatua. E le ai se me tau masalomia ai, pe tau tū mo whatali, pe wawa ai, po le ase mea, e pe o tātou i steimi a alu, le tamaititi wa le whalongo na fo i mai lea, ia ua tūtu atu ma le lua i le wha, po se la au fo le whatalitali e tuai. Ia le tū lea na tū ai tamā lea, o le tū o le tamā alofa, o le tū o le matua alofa. Le ala i le au tū o le whi au fo i ma le au le malo le tua le fiafi o le alofa whamatua. E ao ino tātou a puti a tātou whanau. E ao ina tupu pea le alofa i tu tonu o ainga. A ese fui le mana ia wai tasi le vaenga tātou tilo iai. O lea a mata mai tu tonu le ainga le alofa. Le alofa leo le tala noa mai tu tonu le ainga. Ia a le lei fui lana fau le ainga i le vaenga lea ma le tu ainga alofa lea. E o fo il tamaititi po le atali ma le afine. E la ngona le alofa le. E ma fai fo iona i e toi whasoa atu le alofa. E le tupu a e olona o langa ma wa ai me tupu le soifuanga. E iai ale alofa le. Langa lana wa ai sa wa o mai ai. Sa whapenao na whatino e ona mātua i le wā o la tau le whanau. Ia le ana sau noa le sunga teita. Wa ese ne yaso.
sawa la tupulanga ya toi man tua ya pese voile le ki su wa ese nei tupulanga mai o aso ia sa fai o fuai I mea o pauta vale ia ngai aso a koe o fuai wele koe masangi e pe ke mai ke koe whakingo ia mea ai ole mana ia ole toi tō mana tu ia vaenga se e toi va ai e le ta ua tele ole maftanga le pion ta ua le amtanga le relationship al fanau mal matua o ina le maftanga le e te wa ai e po a foi me mau e tono le ainga se fia ele se longo ni me se tele po le alta mau ainga fa to a fia le ngole o ngal malo le tu ia malie lo roto I me mau e ia fa manuia mai le tu le ia fia fa so le po Viene e se ka o ngim ka awa ka ko vai il kan sta mai tu mo le rof tono la inga se tai mi sa mo ia si le ia il talana o ngol mele sa fa il kamai le se ele kulanga le inga fo un po kulanga fa ia ngalu ai e pe o lo tatu tal no ana e le o wingor kam wa ka ku wa yus kam fa mo lu ke kama le nga na ku fa lu kama wa le ka fa ka u ka ku wa winga o ko inga me fa pe se lu nga vai o pe au il tama da inga ya yo ya ne o na pon kama le manga mai la ngai vai ai fa tai lai le tu wa le I ta fia tama mele lo ai le fa fo yo ni tama I tala fo ina ta tu foi tau ia ile tulanga tonu ai nga mana bia le lof le si me fi mai le sa amen awala ngai kumu ai si fo inga ka mai lof ai le lava lo sa ole tulanga fo le lava lo sa ile ngai le o si ka mai me le nga lu marka ole vai nga ole ole o sio na inga ai fa tai ni tama wale sa tu ngai alu ku iai ele nga ka ho ile ngo ka fa ka fa mai ngai ele nga ka nga ave iai ai sa ko fa ka dier ka male fa ma ku inga me umar mai solo inga ka va ia ku ile vale le lo pe nga ko ki mai iai kama san ai halu ngai wa fa mai de tal inga wa baku ia o ko ngofo ale le inga lo nga ile vale le fa nga advice ko ai halu ka ku nga ma o lo wa lo wa fa pe nga ai nga wa ngi ai sa mo kai fa atata mai kala le fo inga ka ku ma ku ke de alu ai se saunia ku pe alu se ku e pe masi mai fo isa va ia pia o e fo kuanga ngi ko kuanga ma oi wa e alu le ngor ka ko ai ngo le ngor le ri o le yesu nga ke mo ile lo fala le pe ngo fo il pe fo e mate mo ile il kulanga tamai ile sa fa kali ya amen sa fa tali tamai ma le o sai e ui nga halu nga loko ale sa fa kali mo fo ka ku vai e talo fa mai nga wa ai aku ka maus wa ngai mai ele ko fa tali mo e aku fusi hisi ka singa me fa ali ele wingol lo fa ka mai ko mo lai amen ai ka vai foi la e awa e ele si vai nga le I ele ka fa kali ko inga me la se I ka fai mo fa ko singa ke le ka male amen e ka si le me foi le e ma le fa mangalo I awa ngo si ka mai ile lo fa ile yesu no sai ile yesu lo ku fa mangalo ia se fa ka kali ia se uma mai kala le ide pe kau de lo ngolo mele mo ga se kangi le ide pivo usi ke mi ga usa alu ka le o lo valo la inga lo ai ke o fo salmo ile ka fa ko inga sa mo yesu o kali eu ma e manga ia kangi ko kuri fa ko ese lo I kinga fa ko ese lo mo fa ko ese yo so ni ma ko yang fa si fa ko se uma la inga fo ka ma li lo ko ko inga le ka u fai mai ka mkiki ave mai he pasi mai mal po
fai ka ko ai Amen. ai manga ia i o le tala atama le va ai o tama i tona tali i le va ai o loko ko ma malikala tama o lo ka ri ngo Ia le. ngali lo fo e ui ala i le alu le ngalu i le kama le kapiki e sa va ai lo loko al kama i le lofa kai mi ko fo i mai ai ma kai mi ko sau ai man yona la ngona i fo me mai o fo i me mai le kala dia o le vo ia nos fo kama ko ka ko e o le e los o le mele e manga o mia se tama lofa ko ngo se ai nga le lolo lost family you need a good heart a father heart se kama e kumu ia lofa ma no sa wa ari lo uma la unga le ai nga le lo ma kama la Wow, yang ngau kau mabisa. Ai ngi kama ia se kai ia ka ko ko ia mangingo ia kala. Ari si meia. Kau ki baba ia i la ngona i ole. On mo le tama lo foi ko se ai. Le va ai aku la va ai. O e o ki aka ngakale sau va. Lo sau su e mai sana papa i. So. Buia le nga sa vali mai al kamar waku la ko man mo le lof fa ama tu to ai ka ke lunga le ya se ai ngai le ya le si va ngai ya se kan ko kaspe ko lu e kam fa pe fa ro ka la vali o ivo ilai testa ivo i mai ka ko ngi ya e tino le ne o ka la ngil ka fa ko yesu me nga kupu o me fo yo lo kupu mai kupu wa le foi va ka ya yesu ni fa to e anga inga i voile le lango ka kou ka ko le malo e ka kaunga ye le lokto le alof e fo ni buka lame o mo le alof i tangata li lo lo le lo ma fu ai fo i se falinga vo te ta ni buka lame inga ye tu ka ko lo ko alof e le lo langi le lo ia e ama ka mai un ka ko ainga pi o tala fo i le ka ko ba ni ia bi ele li ke le de fika mo ni fa so a talo fatu inisio mafuta mai tato po kala me ni po fa tu ya tala una sola ya fatu tua mes foi sunga au sunga to ina ya to fine a lupe la ya o Kintovi junior a Jeng ya le li ro fatu lo so ya suni skele ya se uso foi mai Amerika ya tua tango vai loa ya lo fatu nai tua tato ainga uso Jane ene ya tua fine fo ya Tracy la misa mai Australia ya patalo fatu lo sunga tu pai semo tai la ma puta mai uso fa monia le po kalame le uso fo ya la vitalau ya lo ma mai samo o raso nei sa fai tau ese tu simana e tele o le tu si sa mai tas foto fine ya fa tua foi ya heda foi so referenga ngam so livi fa ya pa o tu si sa tu si ina ele so ele fai fa ya pasta aflu kau ai me ma ya sa fai tau tu si ele vam talanga fa pea the one of the biggest problem with the church today myself our malo especially on the message of kingdom o me lua o routine ma tradition o fai me o structure ma mea ma tatou tu manga i funua ma le anga nuu o fai ma fala ve lave isi kai me le fe awal malo ai mai se fala va o fale lot o ke fa me nei ai langa yo o ia Yesu ile a maingo al fe awal malo da makanga sa fala ve lave me e lua sa fala ve ele nga ka fala ve lave ku manga yukaya sa fala ve foi langa nu fa yutia o le fata auto mo foi meno le fata auto ele o se mea nga mo inga happen nga o se loma ia po o se atala poia o se mea o ile mafo fau o le kuieta it's just an imagination or a shadow of what is in the mind of the inventor. Nga se akaka. O le whakaoko lea i leu i whamomogoa. O se whamakua ala i ulu lau yukaia. Tu lo wana ngana. O se kama losi i lau wharesai o mlau tusi upu esea. Lea nga e fōringa mai le si tia Yesu al whata oto lea.
e against ile o ngare ma lo ma nga no yu teia la nga no yu teia ele mo ave se kofi ma ave se me ko kingo ma se wi amen e mo le matua ai sau Yesu fa ari mai fa ka okorea nga mo ave me ale wi ma kwa rua au la farsaio ma kwa isea le anga ele ku kusara o nga Yesu ma le mea ne finga ngalo ai le mga kwa lau yukaia ma o lau yukaia voi se fia voi se ra unga pa mo langa ku isala e kuri maka e ko inga ma le au fai upu o yukaia ia un ma ku kua se ainga e whangaro ngalo ia wii ma whangau kenge ai kuri maka i lau matua saulo la Yesu si kia whaka oko lea o lala sa whaalongo longo ka linga la wali ia po le ase kala le ka maa i le keiminga au ngangi koe ka mekiki au mai alo kofi o loko lau yuka ia keimi lea kalo sia au le avea kalo sia au le avea au ke kei lau yuka ia i le mana wharesai o le vai au ua ave ua kili e le ki ngā leanga e sa le ka kaunga really singa le estate lea o le against au ira o lo fa ka mai e Yesu le alofa fa ta mama le alofa fa matua ele fa pito manu ya tas ele fa pea o le a mai petition pe yo ka fa yaku o fa me o petition ma me o root ma mo ka ko routine isi kai mi o fai ma mea e poloka ai mea le tua ma mea o malo e o fai kongo kapo inga ma kongo sa winga ke mingi au ka ko aku umang fa kulanga i le fainga o sa winga e o maro pesere au su pesere au ngofo i lalo o pesere o fale e fio mai la nga pa i le pese muri o ka ka fa o la ke au le fa nga ka ngara le o umar ruti o umar petition a voila me fare wa vor ke lo kai mi ngai lo ta to te e sapi ai ma lie ma mi mita i nga nu fa sa mo al kai mi ngai wa la jiki kai mi e kala ngo ai o pole atu ai ko ngo roku i kai mi e kala ngo ai me o petition a foi fongo e kalesia ma kai mi e pale ai me e mole le leo le ka o nga le atua la kiki kai mi kala ngoa ai me fale nganga i ro kai mi kala ngoa ai i po ai nga fongo o la re nga fongo me ne o la foi kupe ar me ne a o le kele se kai mi kala ngoa ai po fa fe nga pior up mai o corvo fa fe nga pior up mai le ku fale nga le pero e o le ko fongo kupe fongo i nga fongo it's all about tradition ua fai la mea ia ma mea wala pela pea ai le kara le leia mese le whea malo sa ro Yesu si kia me whaka oko rea e suki sa o a le ri le ngu whai ukaia a mese le routine whai ukaia la lo e Yesu e ne ai o le apesu ia i ro mea ne aranga sa vo Yesu fai mere sa fai ko inga fai le whenga fa su ia i lima ko inga avero wali ma le siku avero wali ma le siku ale su poi ko inga nga lava ka me e a quem sale finga ngalo le ri mar fe au le tua ia i mea e manga o le ukaia o le faaria i le lofa fata ma o le tua lona lofa fa matua e po ai lava le tamai titi e sau po ai lava le tamai titi e fia maua te sosoani e le fa pito manu ia tas e tu tusa le va ai le tua ile tangata matua ia mare tangata le titi ia foi isi mea i kuaku e nga mafuang si tia Yesu le fata oto le anga ese le dangers o le mea no le spirit fa au makua e o ai momo e dangers kele na le mea no makua ele se ele lei o coffee mea no makua au le spirit o mea no makua ele o se spirit le lei iskai e dangerous mea langa la inga mai iha o le alofa le mo kom fai ba to te fa so to o le alofa fa matua i fa na ia le leilo kilo ta mama le tinai lo fa na kasi vo inga mea o kele o nga mangungu to o fi to no ainga ia o le nga ulango ka sia o ka mai ki lau va ai ma lau sila e ke si leisi e ke fa sa vali leisi ai vo ka mai ki vo le le hei mai o ka kou o wha ngau e mai o ngau i tofi
o ka ko si mea i ufa Britania, we are only stewards. They are not ours. We are looking after them for someone else. O whāngau o le atua, o lea mai lalo ka kou kea, ka kou ki kausia mo le atua, ka kou kea au hao i ala o le atua, mo le atua. A le leila le mea ka kou ke whaia. Ia, o le mea whenga e fua mai. O le kala kuspa ia, whatever you sow, that's what you're gonna reap. O le mea ke depositinga i kongo le bank, e lua mea kulai mai. E ke maua interest. A e depositinga le lei. E ke maua interest le lei. A e depositinga le mea leanga. E ke maua foi le interest le anga. E feo lolo le anga nga e fua aku i kameki. E le anga e fua man. A fai ka ko fai a mea le lei. E feo lolo foi mea le lei kau ke fai aku. I mea le lei e fua mai. Amen. O inga ka kaunga rau ka sia o maka maiki rau wa ai. E le ngata o sia ua whaangau nga whaangau me rau maka wa. Ia ngai ka maiki o le kare sia ngai fe moe moe ai au ka whare rofa whamatua. E reo se alofa wanga kaunga e alofa i ngā oe marau whaangau rau mga wa. O le alofa e rau nga ka sia o maita ngata. Ma mea nga mai e Yesu i le whakaoko lea. Amo mo fe fasoa i le akali i le kau feololo lea. Na kali le kiki. Nga kukusa va aya Yesu ka ngaka la kiki maraka makua. Kukusa va aya Yesu ka ngaka kuidi maraka le kuidi nga kukusa va aya Yesu ka ngaka fa le kom maraka ngaka le nei aisa langa le lofa fa matua. Amen. O le lofa fa matua. Ia fa ma mai le tua i le fa o wina o fa so le fia. Ia vi ele tua le fia. Mana toe mana e telefon vai nga le sa toe sa o i lau fa so le fia flo sunga tikta i le mele o le nga fa o matua wai tatou ya matua wa ri o ai nga tene wa ta i pe fa pe nga se manga ku fo le sa ye ile isi ul matua le nga wa saule mea e ka alo le wi ai ngofo ye maka fu ai le ai e te lea se mea nga wawa ai e le au mai ngol fata oto le pe ono tāua le sunga tikta. E le ngata ina tāua mo tātou. Ai ono o le tūma le anga iu te e pe ona iai le tāua tele o le umatua. O le si le vaenga tāua e tau ono tātou wawa ai ai le tala le nei. Ona e leo whapea nga whapiko le alo fortama. Wai foi ele fai nga fai mai anga o loa e ke manga o ai le me ngai le fai mai e o ke ava kufu ai o I tatou te lo ai sa tu sai le va ai al tamale ala fanau o le sile me taua na maua mai le tala le e pi ke le loko ka mai le fanau ai fai tau ne ia e foringa mai o aso mai ma futai ia wai lo foi tu lo ao inga e tausia se po le ase fanga fao te tausia e ke kausia ia le aso o aso umai ke sawe vai me mo e pai ao e fa penga le nganga male va ai ile mta upul ne fiafi o pipi ile loto le alofa le fa matua i le vao matua mo fana le ala pe o ngai kulanga le sa ka ko va vai ni fiafi e le tasi se va ai ngai pe o no tato faitau e tu spa e tau o ne alofa fa matua manatu foi e te vai fenga in tuai le sa o il sau noanga ile amatanga le sunga tiktai na amata mai ai tonu ai ngai ile fenga in tuai le alofa le ile vao matua mo fana e pe e to avese manatu ile tau o tele ole faiva fata ma o tangata le o tavita ina ua fo ai Absalom ala na fainga malo ai va ai le ai e se foi le mo ki o nei tala o fengi me o le ka mo faile kali e fo le fainga malo a lona tama ai ele ia se manga ko ka vika me fasioti lona tali vai foi o mai le vanga au o tau ma Absalom ai fa me tala tavita se io ko fa pale ai i Absalom kala al tamala ia le alofa e ui ai fainga ta ma fa fita uli o lai e ui ai le fana ala e ia le alofa fa matu ai nga walongo mai le kala wa ave se le olortam o menga kangi loku kama mai Absalom mai lo watali Absalom mai lo watali Absalom mai ta fioti su ia oi o tala le matua alofa o la ngona o tia e te loai le mafana tele o le maftanga i le vao matua malan fana
a fai sa tupu le whenga inga tuai, le fo e o mai le whenga inga fo i nisi o nai wa ainga te tilo iai, e man ni fo i whata oto. O le ai fo i to tonu o le tātou mawhitanga, e ala i le vāo whanau ma matua, i ainga te tasi. O a fianga le lei o le malo le mo mia. Tau na sulu le alofa lea, le alofa whamatua. A to e tepa fo i seisi tua e te vai i tau o le alofa o si lo matua lea na tuli apra amo e o malitama. Tuli atu ai o atu o le eise mea e, o le ilopo feo le amo eise vai ai kangir ka mai kiki. O fo leo si lo matua, mai pei o le mamao le me pa uele le mea kua e lo makua lang kama ai anu. Me watangi. Na whaafonga ina i o wale tangi lo mo. Aisia, le alofa i se anu tama. O e wa ai le ka ua kelo le alofa le. Ia whanau, o a mai oe le ia fiafi. E watu fo i se fautuanga am pasa o le malo. Ia e lea o ia e lau puata mo whainga. O le mato manatu e tutu alalo atu. Ia se i seu le manu ai tanga i le ngalu. Toi wa ai iai po o a mai oe le neia fiafi. Lo wa wa me siu tama, me siu tina, o e wha alo alo iai. O e usita iai, o e wha longo iai, o e whaia se mea le lei mo la ua o maua le ola ma le malos. Wha mata o a mai le mawhitanga. Io se la patai fo lea a mpasa o le malo. Toi to manatu le iwa masina te wa veo e lo tina ilo na manawa. Lea o tato matutua ma, maua le malosi, maua le poto, maua ngā luenga. Aua ne ngalo a fia isi ona vao. Ia manatua le alofa wha matua aisia e le malemo le alofa wha matua. E upua nei toi ina vai mai o le aitalafu e te aluifo ma oile tunga mau e le whaintotongi. Aisia ke fiu su se me kau i le alofa o kamanga. Au i maia i o nalo filima mawhanawhana le tinasa ia fusi i teimi e mo mia i oile fsoswani ma i o le tino. Le malo si anga o le alofa wha matua. Na wha tino e o tautua amani o matua. Lea wa au mai e le atua i le neia fiafi. Se i o tātou toi wa ai ai, le angai mo o mia e a inga taitasi. O lo i lalo le whai ngā malo le malamalama. Le ola ino le atua i ngā alofa o le alofa whamatu. Ia fsoson mai le atua le whasoa le neia fiafi. Amen. Ia le ua le alaka ki kalangoa i le alofa i le whamatu. I tau fo i hawe matamua le alofa o tama i tonu le ainga o li ali mai ai I le si principle le o le malo le tua. Mai tua le o ngai Yesu na le whaamnia mai amuia. Mai amuia e whaatupuina le file mo. Awai tau o le si mea maali le kala lea I to ina lea man whangau lea. O whaatupu ko inga le me ka o file mo. Peacemaker. Leanga o le fo ia kau fo aku kama lea. Ala hoi sau o. Le la fe mai Yesu amu ia e whaatupuina le file mo. O roga ku kalamoa sa moa le malo le tua. Malo Yesu. Ia le tua. O kasi ngei o principle le tua a kala pe o le alofa. Ia le uka ko I longa rua o vai Yesu. E se le matanga o fie o onga o le malo le tua. Le roga ko ia. O ba. E vona ta o tai. Me le lingo me vesi ke lo isi ai. E le o iai se whaakupu file mu o kama inga ia au mai le lofa le mga oa. E a fisi le si ai. Pasa wari le si. O le mea kaunga siu. Pesi mea ka orga ka I mga ia. Mea traditional. Wha Samoa, it's good. O I'm be proud of our Samoan person. Langa okay. E fia fo ia o I tanto wangam ka kuku. Langa ka ku whangau mai ai. O wanu la so lulu mo le la vele ngole me o le mera la fanga ia le la ami ia in law lu parents in law parents ia fa bo pule kala mo ma go ki go fe mesi kamale ma ku se o finye le in law la fa ma lulu o ka ikange ie le la fase anga fa sa mo ai waku ye lau su e o ngi o ko fa polar me la kuma o le ma ki o mai celebrate o sia ma pepe o ma grand jale o fa la ma ki fie o mai ma so brother in law le o le o ma ku pe o ka o te ka si le ye me ko o waka wai o yo se ave fe o ma ro I brother in law le e le fa o le ina si ka ma ia e ma ka mai brother
ia nganga I lor kakalangwanga sa le kuakua le loku ai kuku waku le upu ma lo o le mea la ufa mai se vai oi pra ia o kanga ku kele talo po fa ai bon ngalo nga la kuruse mai yoi fa kua vai la o ke le o Michel malo o le kuruse la o le fa lunga nga o fa kanga fa Yesu ia anyway va ai ke ka le fe misala a saulo I waka maka ngaka o malo le di si ka o lo samo ia fa lu ka o mun ka la o ke le ele fa nga karipe ai awe ke pol pero kala ikia kasi le mea ele fa pe wale anga ai o kuwa inga o pul malo pe fera ni pol melia manga o miengi ka mai fa ku pul file mo fa kisko inga le o ka fa afkas o fa ke lo e pre o sa ilo fa ka pingi fa afkas nga pa nya afkas ka ki fa afkas lu mo le il malo le ya wangi I ke linga lo fa mo ai makal ngau ma le la yo le kalongo le pepe le o mafi fie mama ko pakir ngapo o makal ngo winga le tupu malo na malo ma le message o winga makal ngo le fa Samoa I ko komu foi la o inga pe ko inga le fai foi o le kamera kiki le a sio nga o makua foi le ve me kala kam le van kam o foi te pele I so dia sa upu pusikula fongo se mea ngo fai o ma ave kere I kapea se povi fai se mako ave me ngalu ngalu foi fafo vai ele sa ko le fala ngalu foi fafo skola to family alu ka famali ngalu foi skola ka foi le ki kila vai mamma ko al ka mo e ko fafo fusi mai ale ole sa foi le lima ko alu foi fafo skola kalo ave merta maka filemo fa ole mai vai o se wakari o ki fa pena o ilo le leia o hau me o hau ia le kele ka fa mai a mela e kele fa sia e fi ai se povi peki e o le bala o e pule me ai vai o kele vai se o sole ngoki ale ko yo ngari lo ale ko e kele sa ka ko fi va kasi ma se o sole e nga mo ka mai lo fa kupu file mo ko mo rai la nge sai fai ka nga bo ni ma ku fa kupu file mo ai o le belia pe a vo ku nga ku last 2 weeks daga ko ia la unga fa mo ia Yesu kasi e ingol ma lo le tu ma lo Yesu o e fa kupu file mo ka o ila ko fa nga o tu so fa o tu pu ni po ia o fa kupu vis ai ia fa kupu file mo mai ka miki o le pe kala ale ke kai se IKFC uma fai vo yo fa kalo ai sia le sa ai sia ka ole nganga ma lotu fa makua le pe ngasia kwai inga I ka ko wa ai la ngol ma lo le tua ma ga ye fa pe ngai sa ele kalia la wa nga yen le traditional le pe me le fitala Yesu ele mo ai o Yesu ole ko fa Yesu mo me message malo ele traditional fa yu ka ia le ko ma Yesu other way around or men am Yesu me or tupu malonga malo or messaging ai yo mai you como ka ko yo para kamale ale isko inga le option wata se le anga hoje kamai nga tumu le lo fa so kai mole kam kiki ai fo wo se maku sa mo ka ko loa e fe alwa I fua va ai wo le oti wo I le lo fa ko ayo yang upu ngala le dong ta ovo I matamo ka ku nga ma ko so wakali se o ko so ngafai va ai mo ka ma e se fa ku pu file o ko so ka po wa lo so ka I pa ko wo ka fa mo o ya le nga ku ya ne se va le ai va ma ka ma me o fa lo mo ka fiot so ya yo so ka ya sa mo ele ya la pa ka fai ole kua ia lofa ia fi mai ai lo sai kong tupu file mo ia ka ko foi fa palengi me ai fa palengi le upol ma lo le fi mai Yesu ia viene ni ka o ke ni va so alleluia ele troso ese mare ke le ore mele sa fa so ele uso ia matamua I nai
i ma inga fo ia vene yo tato fa na ia tato uma lava wa le la e lava i no tato matua ya o le lava o tato lava o fa na i te le on di so tato tato matu la go tu la fono le o ye me o for ina tu la fono ma te le tu la fono le tu la fono sipu ai le ai o risiva le ise mea na fola e mo e ka ko a tu la fono le lima e me na fola la e ka o me lava ko la fono ma ta o mai malona tau e ava i lo te ma lo china o le alofa le i fa matua e ro le alofa i me ga lo mili e o le pato manga o mili mare ai o le ano o le mea o le alofa fa matua i fa nau i matua o lo ona inga le o le upu e pa mai i fonga o te ma lo china po le lava le upu e pa mai awange i ngangi o kako kuma ke amen ava mele tu la fono lima ia e ava lo te mama lo tina e fa leva ina o ia so umolo wola ni nu e fo ina mai e ova lo to ia to ava va o ma le ke ro la o nga ko o ringa mega ia fa pe ki ka ko ke ava ma o winga o le ola kulu ia re nga ka ke ola kulu i le ola ngi ia le ai fo le ngu o mo fo le tu e o inga no i kasinga mea wala i o umi so i fu o istangata ia o le vapea o le ka ko ai o le poko alo le oti le ai e ava i loka e le pepelo le upo le tu ai ava i lo ta mama lo tina e fa leva solo wala fa leva solo tato wala o ala vai tu inga matua o ava tu le tua ya te oe mama i le tua ya te ongi ngalo e ka ko elo se skengi elo se skengi nga mai le tua ta mama le tinana o ava tu ya te oe elo se skengi nga mai le ta mama le tinale o mai ya pe vai pi o pe maka ivi pe makiva pe maua pe samoa me uli pa enga ele se skengi nga au mai e whakakau i poro ka lame le tua all we need to do is just honor our mom and our father o mai ro kala kuspa ia o kako o la umi ai lea mo tatou nofo tulu ia i lunga o fongai ele male no ora o folo ina mai e o vale tua ia te tatou me la rea ia o sai ke ava i matua ia o le fua le o lo fai lo tatou tama o lo tatou tina ta ua tele e te tonu o ekalesia ma to tonu mai se lava le ekalesia e lava na pe fai ma fatutu se na ngona i le ekalesia le ngole o i o lo a fa o penga ai ma fa pe ona ma tu fai o pore tua amen e ka kau foi o ave se fa ma fa e se va ko kilo i le lofa amen so se pisingisia any kind of business ia me biko siring kau e le golden rule fa pisingisia kele ro va kele ya o pe sa lua nga fanga ro fa customer service au so fanga ro fa customer service o le golden rule al meron customer service customer always right e ka ua kanaka so se pisingisia e a fi en meron customer e ka ua kanaka e le ka ua le product le por pisingisia ka ua kanaka ke lo fa penga pisingisia le tua le ka mo fa yo ia e le ka ua le ku ngisia mea e ka ua le ku kanaka amen e pese ma ia fi ale di lo take ka ma ko ko sa God loves people more than anything afa pera ka even na de look e si dia ko le lo fa le ku kanaka ngai lo amen na gar malo so se malo foi e manga o mia kanaka o winga e kaunga o tangata mo ka ko i loa le lofa le o le tua ava ngai kula fongo sifuru o le silima ave le tua o le silima ave tangata le se kula fongo ka mo ye lo ia e ava lo kuma e lofa lo o iskemi o kele nga ava ka o fai poi poka ko mo lo ma ene ai o le lima kula sifuru kula fongo le tua o le lima piko lunga ave le tua o le silima piko lalo o tangata ngai ka ke mafuka a fia i lo uso mai se lava ainga kongu ainga langa takera Yesu ainga langa mo o mele mo fai uma longa fai langi mal surrounding mal earth ma me uma fai lo le ainga e lo lunga ke le finga lo Yesu me lo le ainga ia inga la wa fale kongu le ainga o le se lo fa lo Yesu ko mo ya ku le finga fa vai lo malo o le lo fa inga i lo e tangata o ngā lofa le isi
O le matua i le whanau, o le whanau i le matua. O le aka o le mea lea, e ui lava o le fito i tonu i o tātou ainga, o le vā lea o i ka kou ke usiano, ma ka ngaka pe ke siango, pe ke le ke siango, pe ke aru le loko ka kou o le whanau e kasi. O lo iei ka kou ka mai, o kusaro ngā rofa ia ke oe ma, pe ke le lei, pe o ke le lei, po le hako inga ka ngaka mea ka kou ke whaia lo langa, nge au nge ngalo, e le wha pea ua ese ile alofa o le atua ka kou ka mai a ka kou, o le alofa, o le alofa wha matua le i le vā i ka kou maro tātou ta mai le langi. Arfesili, o ka kou alo lofa e kusa malonga alofa mai. O ka kou whaia se mea e kusa malonga alofa mai. Whamai kara ala tusio mantai o whamai. E le siri ea le alofa o lo tātou ta mai le langi. Pe kangi melo o ka li i se aleko ke wako i se ma. Whamai, e le siri la le alofa o lo ka kou ka mai le langi. I lo ka kou i le alofa langa. Langa o le alofa wha matua moni nga. E sila i le tua i loutu langa wha adali. Wha loutu langa wha suli. O loutu langa wha sitiseni. E le sila i so tātou wha le tonu. E hako kako wha aire kala i wha leu i wha maua. Le anga o le suli o le ainga. O le sikisengi o le malo. Ngā harulua ngā o le whale loko. A le aso a ngā mangao i koe foi. E le suia e mawhau whare matua. Ngā ku kasi ma stikle atua i lona alofa wha matua. E koe karia kama reu koe foi mai. Ai sea, le anga e le o se kama, e le o se kama ikiki o le ala kama lea. O le suli o le whale. E ka kaulanga ia ke ka kou o tātou foi matua, ia tātou lava papale. Ia tātou auange ngalo e ka kou o mea e kolu e whai ka kou e ne ngata o le awao, o le whaatonu. E ne o se alofa o le mea waingane o le vai a kua rai whai me valea. Ai rai ke kau ke whai upu whire mua i si au kā mai. La wawe merkuso whakaoko. Ia e sasalo a te li i sele, sina la au e sefe mailo nā nganga mai se ori. E ia singa o ka mai whaakongu e whai ai. Ai sea, ere aua ke whai e lunga o lau tempa, waingane ua makua e mai mai a. Ai ia singa mea e ke whakongkongu ai e. Nga ia koe, ai ro me venga o le sumari e le ro lau ipuki la vere po. E whakongu i ala o le atua, e whai mai e whakongu i ala o le atua, o loa lofa mongi nga. O loa lofa whamako, o veo fo i le atua. A whare kongu orka ngaka e sasa mai le atua. Le a sasa me ka kongu e wai kai meo. La fo mai lea mai, la fo ifo lea mai, la fo ifo lea mai. O lea sasa ka koe sea. O kere ka kore wha maungi ka ko vāma lo tātou tua. Ma tātou vāma lo tātou tamā. Whiua ka ko ka mai valvala au mai su ia ko oranga. Se su ia o roke on sa ia kware ia ia. Ia vero ko inga ia se vaku sikare se kasi. Ia ka kasi mai ara ko inga ngare. Na ka ko la wa mauki ngore ro fa le tua. Ia ngare wisa ma ku mau le tua. Ai o le wisa mau i mai kua. Awa e o maroa la o ngā wa i mai ko inga i ro ngā lofa. Ia wa i mai ro posa. Ka pe sa o ro paraka. Ia le ro ka ko me o ngai. Ai ia i loa e ka ko le lofa fale tua. E se lawa lunga ma fia o le ri i tangata e lofa tia te ia. Amen. E o ko kongo ka ko whainga lotu. E re sili ase si mea ka ko ke whaia. Pei whao whaia ko ngai lo le mero le lofa. O le arama ka ngō whio le roku ai ale ile rofa e wha moka kama ili mo le tua. Eire kare sianga iai kongo kuspaia. Mea o le mea rofa ngai ai. Kare sianga o kominito. A whai kau kominito mo monga po su lua, mea o le mea rofa. Kau wha mea rofa rauro. So o men ka po su kou rofa mai e su. A whai kou kau kara i ngaka ako mange. Kou ke pero wheka ange mo kou wha kou kua mo kou loa mea lilo malo. Ai are eise rofa. Mai moka i. Onga winga. E ese ka ua i le tua. O le mea leo le arofa. E ka kau o ngā whaalau o lunga foi. E le ngaka o le lotu o kongo a inga o Whenawar Community kongo ngā ruenga ngai kei ai. E loa ngō fie ka ngaka ar mālo. O ka ngaka iei le arofa. Amene. O ka ngaka ngā o mai lo whale. E o mai mawenga e koe foi. Se ua o marmawhanga o ro arofa. Amene. Ai ro mai o ka ngaka o whale whai ro markala foi lea. First and the last. Sea, anga e o inge rofa. O ko ka ngaka le lotu ngai ke roku wai aro rofa fare nei. So vai mo au roku manga ia vinga e hoku roka ngaka fou. Ia ai ka fanga mo ka ngaka fou.
Ka siasi ya ka mai o ki a kongo ma wa o si ai anu ka ka fa ko me tono. Ko ron ke si pare ra. Ai ro re wa ko ka fo ya na ka su mai ko sungari wa. La ai mo mo re o ma ya no ko yo wa ka siasi le fa. Ia nga mawa ai le anga kira ngami ai. O le alofa fai mai Yesu ia o tau alo lofa ia lofa atu i le rote toa vai. Pa Yesu na fare saio mala kusi upu pa kongu i mau. Fe mi kai ia Yesu malo la ko i lor kula fongo mosi. E ai se me kula fongo i lor o mai Yesu o ferme piko polo inga si. Ferme polo inga si fa mai Yesu o le ngeia polo inga si. Ia alofa i le atua malo loto malo malo si ako alofa o kankan ki no kwa oi pauanga kula fongo. Ma le alofa e rei si me va per mai Yesu ia ma ko anga ka si me anga ko krimine si me o le alofa mai le apostolo Paulo a le silio na me fa tua ma fa mo a le silio na me o le alofa le ia le ri malo ka soi lo sui te tai le fia mana ia te le vai nga le sa ta o foi lo sunga le fia file ili tau o le ola ina e tātou le alofa. Wae. Me le fionga le tua o te sasa ma o i leo te alofa ye. Amen. Whaila ya o i mai le tua ma sasa mai le tua e le ona waita pe to sa. Le i o le alofa fata mai a te oe le a te li imalo na fine. O le naunau te inga ina i e sa vali e tusa ma ala o le tua. I ola i le amio tonu ma le leile amio e whailu mo le li. E fa pena fu lai le va te ma na i fa na te na nga i fa na e le se matua no fa e tawana tu tala a fa ye lo fa a fa ye le lo fa a fa ye lo fa na fa ton e ye ya le temi ma wai nei ma tanga fa le ai i ona tal no le ma fu tu fo i fa na e fa pena le fa i va ma le olanga nei o lo tato ye ai tato te le tu wa no i la to ya e no ma lo tato tala no atu iai, hau tua atu iai, ia maa pua ia atu iai, e le tu ua le whatonu, o le matua alofa ia e whatonu, mai poto Solomona e sili le alofa ai ali nei lo le alofa ai lilo, a o lai no tātou whatino le alofa, i ona malama foi leo tātou whanau i le whaiva ma le tiu te tau no la tu whaia, ia mai lona sa vali tono ngā ruenga le tua, e whapena fo i tono le kalesia, ma ne fo i vaenga le sa ue i sa unuanga te tai, i le tau o le ola ina e tangata lotu o le foi tua i ngā lofa. I le aia se isi nā lofa mai, o i asa mua i lofa mai, e muri se tātou o lofa. Ai, o i ana mua i malai lana, i le alofa e sili alofa. I le aia se isi alofa e sili, i lo le nei alofa. Nei atu wina mai eilo na ola e whape nao na suia i tātou. Tātou ana ma moe. Mea le au ino tātou whatino fo i le alofa, tono e kālesia. E se vol mana i o le mea, e tātā longa tu pēma se whau, ma watu se whau tuanga. Tā ua le alofa i tono o ngā luenga le tua, nei a ngānga fau, i oe a o atu ia. Se whaimele tala listo i nei le lotu nasa, lotu e lisi aso. O fia o te alu i le lotu, whatu le alma ua le ina e fia te alu i lotu, mai se ki oso i lalma lau kawa, ne koe o le si o au tono le farsato e si me le fafu. O le lei o tangata i le whainga, le lei o le tua i ngā whata alofa fo i le amale, lau mata fia, whape e tau tulia se e tua, e se tupe, e walava i o fōringa, whai loa tua i lo walofa, i amale mata ngō fia o Yesu le tupu o le malo, le tātou te au auna i ai. Ia e ale alofa whamatua tātou te tala i pele ang le lei o le tua i so se teimi, tātou te sawa wali ai le nei o langa ma le wholongo lo tātou whai. E sel matango fio le nei mita upu, pei au me talano atu le amatanga. Ia e tasi ale upu alofa ai unga lasi ilo na whamatalaina. Ano ai tu ai ngā talatalanga ia me se foi o le au talatalaina o le nei tu ai ngā alofa i pei o nei ai. E alofa whamatua i whanau. Tele teimi tātou te sawa ai, e le sawa le matua o le sawa alofa. Ia wane ngalo ia te oe le tama ma le teine, ia le uso ma le tua whine. Ia whao ngā le leile awano, o maua le nei teimi e te whaalongo ai se tua lalo se toi ina. Ia ua iei le aso ma le teimi e te le toi le mona ilo na leo. Te le toi whaalongo ai ni upu, ni whautuanga ia ma se ti mai whamatua i lo so i fua ma lo wola.
ia yo lo lai nga ngo fo ko kas ia e to manatu lo ile mea sa wa o mai ai oi pe se I wa ko feel sorry for ile nate ia ngai loa ase ngai loa ia nei te mia mo wala avano fa nga le avano tausi le leina yo matua sa mo e se fia tausi matua ele tau fa tonua sa mo ile fa au fa no anga e ole mai avio nei matua tu I falo tangata matua ia ele si tausi la to e pe an fa e to futa to wai le o lo atu fo ile mafuanga ia e sel man ia mol meole ole I wao so I fu o si tu a yo a mo lima te langona le se senga o fa manuianga le tua e fo tonu fo ile fu neu le lapalapa pe ole a popo inga mal polo inga na tolo toina sunga te tai ia vai matua ia vai lu tama lu tina e fa leva ai o waso ile nu nei te no foi o lo le mele le o kai fia se fu ko sanga o isku maka o le tausi matua ma le ava le fa alo te le lo ia pe o le o ia se la sanno o ia kamera do sama ia le tua patalo fa tinisio ma futa mai le tuina tu le se la unu fatua ia ana kolio fa ma futa mai sos ya lo ya questo via ma futa mai tu sa mapsua e lo so poi a Marseille Checo le lei fatua ya Rowena Sinclair ya so male dia wa o ya kolio ata ma futa mai so ya fits mapsua sunga ya solofa mai le nga savea ile li Calvin Tommy Thompson ya watalo foi ile sunga ya sanga Telisha Meni ya ma lo fa tai ma futa mai fa tai mo mau ma ia ma to fie ya lo so fa mai ia mau le lo ma futo lo vai posfulu ele anga atu le lofa ele la tua o le nei o le lofa ia le ato to le tu la fono le la va ona to va tu sta mi tu nai mana ia mau le e famonia ile le tale sa va tu ile sau Yesu fa mau Yesu o ke le sau fa le nga tu la fono so fa tau o fa tau ina la tu la fono sa fu fio le upu le o le lofa le sa fa pe ona va tu le mau le si mai au so ia Yesu o le fa sai ia Yesu o fera pula fongo sisi ya me Yesu ere o le alofa ile tua malo loko me uma malo manatu malo sia to ia malo alofa ile lo te tua o pe la ve to ya ma nei tele o le ato to anga le o tu la fono ia o le alofa o fa tu fa tai ma futa mai alofa peni fa mui fa tai lava ma futa mai e so ya ta Vita Robertson fa tu so ia va talo po tu fine a Jasmine Malaysia ia lo ma futa mai o Salema ia lo fa tu le sunga ya pasta ti ia pasta manele ia me foi la malanga ia me foi ni so tatu ai ngolo iai ia le foi maure na mai le sunga ya sanga ia la fana ue au ni o tatu wa lo fa tau le upu malutu ia le amio mo fa mauna le upu o le lofa. It's not only about words, it's all about action. Whaka kau nguku le mele le alofa inga ua whaisanga ruenga. Aongi whe ka kōle me wisa whai e long kosa vai. Ia ngā re ka o kua o le ia ngā whapare ia tālo whai. Ia ngā kālo whai a e se me whai a. Whai kūle au koa. Ai o I kalake mātiki. Sunga lia wao ia ro a Johnson o pati. Ma tai mafuta mai lau sunga. Johnson ya pasipoi o tina ya sunga ya Joy ya Protestano ya whaftai lau mafuta mai tina ia le ya ia fiafia lau sunga la uru singa au ma ia ia tusilenga fa i wai sa no fo ia ta ia ma sunga fo ia ole fe mai ia e ava no tama ma lo tina ona fa le vai le waso yo ele nu fo ina mai ele tua ia te oi vai fila ia sa mo le wi le nga sa alu le mu o kanga si sengi o malo le ai walu yo le singu e mamau ele lo o fe le mu ma vai me si sengi o vai la o le men kupu ile le hava na e koi nga fa mai nga maku wa I ma ki vai o ngula ko kiki a pupu e malo o wala nga le fe mai o si ko nga wenga le nga ave ia yo si nga ko ai kingi popo ho yala le apo alenga se mai lu ngolo ia o ali aso fa mai o ko ma fo i fo ma ko se ala me fa fana
ko ilu ko fa yo e pe ia pe vai avor kai ma su voi ale frong nei e pe ia ki va pi fa vasi ten mam Yo. va ku vele lenya o nga ai ke va ku pe o ma ku o la ko h e le ku sa foi malau ngangu ngau ba ngangu ai ke lo e ava Yo. e o va ku si ngangu ba ile tua ia ke o le lo pe o ku nga ka sanga ba mo sa fa fo mai o sa fa lo ia o mo lo wa fa mo lo ka si langa ye ka nga ka lo ke va ai ka si makua le foi mo ke lo ku ma nga ka si makua me nga lo fa ku i fa nau wa ba ile wi ile ngalo mongongi le sa o mang tua me mongongi mai mangol papua alen ka si esa ngol le ya foi makua si langa e foi lo uso sa ui foi kulanga le avai kama ia ke le o sio uso lava ia ai wo ka wo i mangu le tu ni kai mi ai ke lo o nge ngama lie lo ko lo kama ma le lo mafuka ke koi foi mai le nga ke vai pe kama le nga mo e aku fusi kisi ko oko lungo lo ka o ki nga o ke vai ko inga le ke ofo mangu fastua oi ai nga fusi al ko inga le ma kangi e na kangi a fa mer ko inga a mai lo la ile of pe le ale uminga e alu la ke was ko inga lo of le of le o kanga ko le ai le malo le of le malo le li so i kama ma fa nau pe o so soangia ko ni bo kalame ele o se building o so ma ko malo ai al building fa kasi ka ko la ka ko lo ye ingo ma lo tu si la al ko foi la ya ma ngai ya foi le wi ma ku wala ngonga pe ya ho kala fo ka fa lo ya o inga ngai o nga le tua o salamo e le o kangi o nga ua e kuia lo ko la o melen fai se ai ko vai fo di jaso ai ole alu e va pe papua ai ko fo ia ngai va pe malo bye turn back where you come from. So le me foi la nga ia ka ko ni fiafi Samoa ma whanau ma tua yo foi a mako o ka siro o kali ye o ma kai mi ngi ro ko akwa ile li fo ile le so songi mai ile mo ya usungi la ngi ile kai mi fo ile le ma e awa o fa kongu yai ka ile me o por malo le sa le awa ke fa yo ile la ngo ile me wa ikai pako a fa kongu e roi al bea ke waku yai le upo le i mo fai isa ka o le me foi le stinka wa i ka ku kalonga ngi fi male me o ka ku kalonga i lo fa pe o tau no for that time o le lo fa o le me le o lo fa le se kawi and that's love Jesus came on earth mai umalunga ona me me mi ka ko me fai aku fa primera tua okay, la bakula Yesu la malova ya ku fai mel ba nga mel le mai mo le ai i ke vero le ai si ko ke fa pe me nga ka le rof pe vola on ta wo fo ima kai fo ile au penu ngi i lungo ka ko io ele ka o le le rofa ka un i se me fa kingo ai le rofa le ole tua mo tanto wala ya ke viso Yesu anga le ka vola un ka ku aku le rofa le ia o ka ko malo le tua fangau o malo le tua lo ka ko ia ingo o malo le tua le lo fa o le sa o ku si ka ku fa lo mo ia tu e me se ka le se ko rito mo ku aku mo me alo fa ka si o a fe mela io la festolo ia me alo fesida era va olha le lo ia ka ko wa lo ia pe fo ko e ka le si monia ia o mo ka fo ele va per un samoa ele la ko si mai e ke lo ano so mai la lo ala ke fa ka lo fa ku welcome to the house of the Lord amen ye sa unha ka ko fa sa wo ma ko e kalia le por malo e fa for kapa ia fa o kimu ke ia lo ku ma fa mal amen fa mal le tu suru la se va ia fa vo ia la yo so me marcava le ko fong vai lo ko mai le so ba ya ni ka si ni mo mai ngur vai i fo si ba ko ka ni si ai ki sau me fa le ngo sa ki man mo lo mo sau lo ngur pa ke
o lo wa vai Ia se se ongo ai caro te fulu es pa que es com ai ka ko wa mio la mio kupul malo me vai Yesu va meia que lo fa que o fa pe fun ka ko fa nga ole tua nga ol malo mo ko inga yo o ko portale le que lo fa fa ngel mesidi le me ni ole lo fa o fe so po ia lo wa le pe kama hopo mai lo winga wa paina come uma ia lo ai lo le lo foi le la fa pe ele o po al meia so wa pe mai ni mai me ia sa mo alo le fa fo mai ma talo mai ta kalami yo kile a subu o e si la to mol ma lo le tu Malo fa soa. Ole kasi le a fautua mai via vakul kai ngai a tato por kalame. Sika ko foi le kiki er malo. Sika ka ir va con ka por malo. O lo fa ngai fa pe on tato va ai ile te tusio e tus paia ile ngana eleni. Ole fileo ole stoch male eros male akape. O lo fa mai e ko komu mo le tua lo fa ia. E a ko ma lo fa ia Yesu. A me se foi lona i tūtau, lona le tūta mā o le atua. Ne kele fisiria ka ngaka. A me se foi ka ngaka, ia ka waku ia, ka uise ka ngaka whai ngofi ka reni whai ai. Wai mai pe pore ane me ua le iei se le atua le tina. Au anga o inga o le atua le tamba. Ia, si e rako le rangi nga e fisiria i le atua, ngā mea. O le mafu anga o le tūta mā o le atua. Malona persona lea. O ngā o ia o le sustainer ma le provider, ma o ia o le tufunga o mea uma, o le matai sau, o ia sa wha nau mai mea aile i whaia mea, sa iai o ia o le tama. Le ka maa e la matanga, e ui lava, na pei e wha au tū mea i le tua le tama e la matanga. Alanga nga iai a Yesu, nga iai fo ia nga nga paia. Sa iai la le alofa le whatama whamatua i to tonu i ngā uawhio mai le tua ma paul ma roia a kamu mai ma kau whaso solo mai ei le voi la lea e whai keke ka kou matua i mea ka kou ke pewona watu la matanga i mea ka kou ke awa o i a tātou whanau amene rangar kelo isi kaimi o i kelo matua e lea o ia whanau i a whionga lea tua ma wala e tauona ui ai ma ia ma le vāta ngata ma le vāta puia ia i loa o na soifua maola i le vāma ia aia o i mea e le kaunga o oa pe o nisi mea mai e sad to see sometimes e o isi ka maa ingu whakasi mana ko whanga a whai foi kala wa whesopo wa i le vāta puia ma le tua oi o fe sopo wa ifa makalanga ma ai o le mea ngā le town fall ngā ko ingongoa langa ngā ngofo ngoa ma fe ingu whakasi mana ko whanga pawa langa le mea ngamoa ok vale angi le ko inga ua le lava ngofo rol ko inga ma fe kuku ka maiki fe kuku ka maiki ai sea langa se sele o inga ngā ave i ka maiki o mai e loa ma le mea lea e le ka kaunga o le matua o le mea ka o le wheku ma aila ia i e le wheku lea ngoa ngā wheku ma le makanga lea lae o mai ke minge o ka kou lea ia i ave o le wheku o ngoa lea ua ngofo polonga ia kungu menengisia ma kungu polengisia ia kungu markonisha ai sea langa o le wheku lea ngoa ngā whai langa whanga no e lea rei ka ko whai tete ma tātou wawa ai tonu i mea o le malo lea ngor fe ku ero se mea le maro le atua amene tau ero le atua fai whanga ua kui a Israel o i or ka mao Israel longa whanga o sai mai a foi le alofa le o le atua i a Israel wa fiu ale atua e mai e kau fai Israel ma faku ma faku le singapi ngana ke fa lau ke ler malo o se ko fia fa pikoa le atua ngulea e fe soangi i le extending o longa mano o le kamare i langa whanga ai pe kai ua fola ku le whanga ule ale atua i mea le whanga ule pongisa o ngo sai mai ale o le atua i longa ko sa
ma pei wa iai le vale o le tangata ma le atua e mai se na wale o Israel o ngā wale uskai whanga fio mai o Yesu i ngā ua fio mai le kupo le malo o mwhanga kau ma whai e sei koe restore ma sei koe restore connect le whangau i le atua i le lolako ka ma le ai kako me voi la lea o le alofa i kako o le alofa whamatua le ua vea umaka ko mamatua a foi o e matua ngai ki foka mai wharongo mai o le alofa le ke manga o le whanga o e alofa mai ai atu o e marofa mai e tatou o le usu ta ia o la upu o le alava le upu e ke whaia e ke ilo le leia le alofa o ka maiki a ke kākou o le usu kai o la upu o isi la kai mea la ko foi le upu le lei o isi foi la kai mea la ko e ma le upu wha le le a o le alava kau ke manga nga o e usu kai mai ka maiki Amen. O le lofa la le whapenga foi la le lofa le atua. O le mea foi la le expect mai e lo kako ka mai le langi a kako langa whangau. O lo kako uska ia o langa upu. O lo kako uska ia o le whiau o maro. Peila wau whai aku. E le kelengi whiau ngā la unga Yesu i ngā wā fio mai Yesu. Ngā fio mai Yesu la unga lo malo. Malo. A ka ko le whaia la whiau le malo. Mo ka ko le la ngainga whiau le malo. O lo ka ko le uskai le ai lo ka ko ka mama lo ka ko matua lo fio le langi. Langa ka kuli mai e le atua langa uru makua. O le uru makua Yesu o ka uma. A whaia iei le uru makua pe veo sa ngorfo mai nge vea so. Longo winga iei whaila wi. Ka kuli mai le uru makua e sauma le message. O le message alea ia ka lai malaunga malo. Ai ngā ua fio mai ma saungi ma sau Yesu la ngei ma la unga malo ma wa or malo ma restore malo o ngā ku mai le wi inga ke fa ua ua ngā ruenga malo le anga lai o ngā inspire ngā ngā paia le kalesia inga ia fa ua fe au le or malo e kele ala fe au kau ke la inga ai a misi fe au malo kau ke misia le upunga a mai ro ka ko ka mai langi expect ro ka ko kamale langi por ka ko makua ro afio le langi por tato tupu ro afio le langi lo ka ko wava ko mo ka ko wa rofa ti ate o io matua e ala ile fai o no finangalo ai sia le angor upu le malo le upu e piko silio ngare manga o sa kangi era unga i kongo o falsa mo kele anga ko la unga e fai isi mea ma isi ma le lofa ele anga o fatu tua o maliu ole ka upunge ole malo ole ka kau ngo ka ko ave fa mo amene ai i testa ele atua lo tato wa lo fa ku ya ke ya o ka ko fa wa ka ko le lo fa ile atua malo o lo winga le ka ke manga o extend malo ki apolo wa ile ka mela le la ofi me ko kong wa ile ka mela le la ofi me ko kong wa ile ki apolo le sa wa ile malo ki apolo nga e ko kongo wa ko ainga nga e ko kongo e kalesia nga e ko kongo o tato bolanga ka mo fai fa so ko fafo o mo io fa so ngi so la uso ngi e set to see for isi kai mi o mo fa ka ko ke si ango ma fo wa ime ale tua ki apolo ai a bo ke mi a lo fa me ka ko ya ngo me ki apolo e ngi me ki apolo e ai ma se mea ki apolo i lalo ngei o kala kuspa ia nga fai ele atua mea uma lava ile matanga ele ai se mea e tasi na fai ele i fai ia rongo winga ele ai se mea nga fai ele i fai ele atua e o ia sa kangi nga fai ele atua Satan is a created being nga fai ele atua langa ele misio le mea nga figa ngaro le atua sa kangi laringa awa uma nga vase ele atua le vase le kaimi e la foi sa kangi le paf ala fa kanga le atua e monge kaimi ai usi kaimi e wa ala wa ka ko sa kangi e fai pega me e fai ka ko kalanga ai fai ngai me va o pa ku ku mai ngai musika mangai e fa no usi kaimi ga e o ke sa e o me nga o me ki apo o me nga o me o fai me nga o me ale me sa kangi ne o fo ia ka ko me ale ku ki apo wa ka ko le ro for ka ko matua le lang o na ka le o fa ta auto ile wi fa mo mo fa mai Yesu e fa penga uma ka fa e lo soifua fa e lo lo fa e lo ta mau le langi o fa e lo lo fa e lo matua
faali lo ana ingo langa upu e le ngata o lo tatu tamai langi a o lo makua ngai kausi o ka ko makua mo ka ko whangau mai e ngei o langa e iloa o ka ko makua mo tatu matua lo tama mo lo tina mo lo tama lo ka ko lo fo lo tatu ana ingo langa upu amen o foi tatu matua yo ka ko lo fo tatu whanau tatu tau mai le mea le o le upu fitu ele o se upu ele o se mea le ele o fina ngalo le o le tua ele ia mai foi ele tua fitu e fai ma penga pe a o ina le fa longo tatu fana la ngol mena lo ka pai ko kelo maku kai mingi onga ele fa longo lo fana ka perfecto au nge ngalo e ka ko o ka ko uper watu ele ola o tatu uper watu ele oti ka o mai mena o sa o feku o sa fa mol lo feku ranga e aso e ke ko requit tai lo feku nga ma e fa pe o ia ngai lo ele feku o ka male o le a o le fa nga o ya lo ko bu ka lo fa le feku le a o fa se le se va no inga le o langa ka ruai no fa ia so ia una vale no se o pe ia o se una vale se a e ku ponga ma me nga e fa ia a fa ia nga e fa ia ka male per se una vale monkey e ku ponga ke vai qua pe se monkey la ngolo feku o fa ke ke vi le ora feku mo lo ka ko ia so so di mai le tu al fa o malo le fiafi anga le tua fa tai mai mo mai ia fa o tu foi sa u fa so le fiafi fa tai tele inisio o mafuta mai ma so foi Felipe au ia Orlando Micaele ia mas foi ia no so ia o Tanyelao ia mafuta mai per le ia le ia tina ia Ivi Perfect ma lo mafuta mai tina ia so uso foi a Pinero ma puisua ia fa tai mafuta mai uso lo fa tele atu po kalame ia ma passa malo ia ile ne fiafi so Isau fa so mun ia nga fa pe kwa ia fa malo si me ka ka me fia sa moa ia nga fu ua sa moa ku kai o pula ba ka ku fa so ai ni fia fi o pul malo le tua inga ia ki mai pe ma ka ku wa ai ia fa fo lo e finga lu ia fa passa malo le io le upu mo le mestre le tua ka un ka ku be ni fu ia fia fi pe ka ku ia le upu le lofa ia no fu te tai o le tele ia winga o le upu le lofa lofa ia le tua mo tatou ia mo ia lofa mai lava ia tatou e foi le tau tatou mo la mona le lofa le tasi lo fo i me lo e au na iai luenga au na le tua i talo fo mo paso al malo le tua o feo la tu ngalu ai ile te ina fo i ma ta ina le upu le malo le tua ia o le ka ku favor na ia o nge va fa mulua se yo le aso e fa ali mai ke riso ono la na upu te tau no wat ia o mai masani ia ta ku fe mo fo lava ia so stai va penei ia ta to vi ma ta pua ai ma share fatasi ile le lei o le upu le malo ke riso so amene bua me ria ia mana tu le tau lunga fo na tato fa so ne fiafi mali lava ile fa fo ile sunga tita ile saunoanga le ile taua tele o tatu ona ino le tua o tatu te ma fa le langi tatu ye ni lo langi o tatu o lana fa na mai le si me silio no fifi ai le tua na lo vai mai o tatu fai lo finangalo amene sa vali le mi tonu mola ina le mi tonu le tua i tonu foi o ainga o matua se moi fa te inga le lei ma a le lei foi le te inga matua i e te vai foi le lei o le fa na ia anga le lei le tua ma fa manu yatu ia ile mai moanga le tatu tunu le fiafi ia ile lofa mal fa manu yanga le tua anga yatu sa ni fai o le malo le fai o le yaso aso tu mai malu puenga wa ia tal tununga ile ya se fai vai asa musona mau ya se ngana o le tauta mali la fa fonga ma tu te tali tonu fatasi o luma o le tua e mangalo ai me uma le fiafi i fa manu e tele le tua ile o fai ngaluenga le tua so me fe ngalia apostolo profeta mis foi o so me fa fengainga fa ya onga mis foi o le paia ina ia o ma ti akon i lo to fai vo lang suai ngaluenga le tua alo fa tele atu nei ainga foi wo ma nei tina fai lava nei por kalame ma to pa anga ia fiafi o Australia te tasi mis foi po sa ia va te atu lo to lango ni si foi o una le tua lo ma fta mai ma tu te lo fa tele atu uma ia ile lo fa mlang le leo le tua ina foi atu no lo mo wai ia so san mai le tua nei po
anga le mai le tua ia il fai ungo nei va yaso nei po ia o te tu na twai le avanoa nei sunga te tai ia na te sauni ai se talo fa penao no soso ni twai le tua se nganga nei fiafi ai alfa malolonga al wenga ia ampasa le malo le tua au no fatino fa supe al mal malamo le malosi o le tupu male ali oli Hallelujah. Tātou talo. Io rafa o le atua wha malolo. Hallelujah. Io vai rai o le atua nā te au maia. Amen. Mātou whaftai tele lo mātou li nei avanoa ma nei lau e maia lo mātou tua. Whatau nui nai peo mātou whaiva wha ampasa lo mātou li. Whaftai lau upo le malo, le maiso le whaau lo mātou li na e whaariali mai ma e au maia lo mātou tua. Talo lo mātou tua i e tuina pēa se loto toa lo mātou li na ia mātou ele ngata ia te mātou ai lava lo mātou li o tomo whai tā lai whaau lo mālo lo mātou tamai ia iaino wanga le lei i le alu o lau whaau lo mātou li i whamole mole mātou te talo ne whiawhi whapitoa pei lava ona si tiatu lo mātou li o i lava o whafonga mai nea whiawhi lo mātou li o i se mai o le tino o whenga i aino mātou tua mātou te siti atu i lau whamalo ronga pa ia le nei polo mātou tamai le ai se mea e whaingatai a te oe lo mātou li le ai poi se mai lo mātou li na whata atu e lei malo lo i a te oe lo mātou tamai se i whaalia lo wa venga se i whaalia lo matau tia lo mātou tua i lau whamalo ronga pa ia lo mātou tamai mātou te talo foi lo mātou li o ai o ui ne fiafi ni whanono anga mai se foi o ni popo ngama ni whaingatā mai se foi o se loto ti ngā o se loto mawhatia lo mātou li mātou te talo mātou te whatuu ma mātou se seia ia mea lo mātou li o le malo o le pouri uli le mano lo suafa lo mātou li ai mātou te whaofi atu le malo le mala malama malona tupu i fina ngalo maloto ni nea fiafi lo mātou tamai pa manuia so mātou atu nuo sa moa mātou tina atu foi e ona iai le sao le misela lo mātou li ia iai lo ngale nei mātou talo lo mātou tua ia iai lo ngale nei malau whamaro longa i o tangata lo mātou tamai pa manuia nei atu nuo ni usila mātou lo nofo mau wai lo mātou tamai pa manuia Israelu lo nuu lo mātou li o le tangata mona te itai lo mātou li Manuia lo mātou li, lo mātou wanga atu le neu ike e lo mātou tamai. Ia vi ia lo suafa e whāpavau lava, and everyone say amen. 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 Ia le tua, dai ngā ruenga sunga i tinia ne fiafi. Pe solo mai maunga, luluina mea uma. Te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tahuntai o e lo atua le pule i le ea le sami le fanua pesolo mai maunga luluina mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tautai o e lo atua le pule i le ea le sami le fanua o te malosi malu e pea tatalo o te mawhai ai mea uma pele funga mai le vine le mati le olive fa umatia le la fuma moe
ia o ele mawhai o na sui alo una ia oe o te malosi ngalu e pea tatalo fina upea ua maulo ulo toia o elo atua o lo mana o te mawhai ai mea uma o lo soi fua oe e ufi mai 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 o te malosi ngalu e pea tatalo fina upea ua maulo ulo toia o elo atua o lo mana o te mawhai ai mea uma o lo mana o te mawhai ai mea uma o lo mana o te